Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз 12 мошини дигар нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон ки бо нархи дастрас ҳастай сечкаҳое ки бениҳоят арзон ҳастай. Мошинаи советский ВАЗ 2107 бо нархи арзон, Астраҷи ва дигар ҳам Опело, мошинои ВАЗ Нива ва БМВ дигар ҳам мошина ҳастанд ки ҳамашон бо нархи арзон ҷудо кардем ки навораш барои шумо. برای همین نواری ما رو تا آخرش تماشا کنین. با ویدیو نواری ما لایک بذارین و در کامنت نویسین که با شما چه خیلی ماشین ها در کره ما در ویدیو آینده جدا کرده پیشکشتون میکنیم. اگر شما ماشین فروشی، خانه، زمین، کوارتیر چیزی که برای فروختن داشته باشین با ادران، این هم خیلی صورت معلومات گرفته در نمره ایمون بسته برای کنیم ما فروشته میگذاریم. کورس امروزه 1000 برابر است به 143 سومونی. ما باشه نوار سر میکنیم مرامت رفتیم. یک ماشین فروشی امروزه است بادرو مرسدس بنز C کلاس که سچکا الگانس سال برایشش 1995 است که بنزین گاز ارزش کار میکند. موتورش میگه 2 لیتر، کاروبکاش مکانیکا، سیستم ماشین میگه به نوعیت تازه 100%. ماشین میگه یک سال حجت دارد، 4 تا بالون 70%، خداویش هم کدگی 4 دیسکا، اینم خیلی رادنوی کراسکا سفید. ماشین میگه 100% در حالت کوریه کمبودش نگفتن. سراش هم میگه میفروشه با نرخ 27000 سومانی. برای نرخ اخیرانش دیگه ارزان نمیشود. میگه پول در کشته با خود ارزان فروخته بدن ماشین چه به نوعیت تازه همانجاش کار میکند. 27000 سومانی ماشین در تریتوری دوشنبه در قرار دارد. این رقم میگه فونشون کار میکنه و در رقمشون هم ایمو واتساپ هر دوشون پیوست است. یکم سومون میگه ارزان نمیشه بهوده میگه زنگ نزنم برای که ماشینچه 100% میگه پول پروستا سروش نمیگه پول داره کشته به خاطر نرخ اخیرونش موندیان. کدومی شما که میخواید مرامت دیگه معلومات پرش اگریم 95 سال لایک رو بزنید و نوارا پادیسش کنید. دی ماشین فروشی نوبتی است بادرو خوندای ستارکس است که ماشینای مسافرکش سال برایشش 2000 ساله که سوزشوریش دیزل. موتورش میگه 2 لیتر، کاروبکاش مکانیکا، حالت ماشین میگه نخدو. ماشین میگه بادرون یعنی که 8 تا بالون پاچکا دارد، 4 تا بالون در تنش است با 4 تا دیگه میگه یعنی که 6 تا دیگه میگه بالون اپشن ایماسکا میگه نواردگی است و ایش حالت کوریده است. اپشن قریب 10 تا بالون میشد، 4 تا تنگینش با 6 تا دیگه بالون اضافه است که اینش قدش میگه پدرکا، 6 تا دیگه بالون قدش دوافکا که 4 دیسکا الکتریپاکت سالونش هم توزای و اکولماتری پاچکا میگه زدگی است. بالونش میگه بالونای 15 بدون که اون پاکریجکا هم چیزا میگه 15 ای ماسکا وارده. ماشین نخدا میگه سروش نه پول دلکا میفروشه با نرخ 25000 سومونی. با یگم میگه معامله میکنه میگه این ماشین در نوعیه ورسیده قرار دارد. رقمش رو مگافون است کار میکنه و در رقمش هم ایمو واتساپ هر دوش پیوست دارن. سروش به اکولماتر پاچکا تو قسمی خالی مرامت زنگ زنه. سه ماشین فروشی نوبتی است بادرون باید تگاس مرسدس بنز C کلاس که سچکای سیو سال برایشش 1994 است که بنزین گاز ارزش کار میکند. موتورش میگه 8 لیتر، کاروبکاش مکانیکا، حالت ماشین میگه بهترین. خداوی دارد میگه موتور شده است زد موسمش 100%. ماشین میگه اون کمبودی ندارد. 4 تا بالون میگه پاچکای تو ماهی دکابری آینده را میگه تنیروفکا داره بردن از این نمیدونم چند میشود قریب 7-8 ماه دیگه که دکابری آینده میگه مثال همین خیلی چی دارد تنیروفکا هسته. ماشین 4 دیسکا سالونش هم توزه کاغ نداره میگه اومده از پیش بینیم. سروش هم میگه میفروشه با نرخ 38000 سومونی. باز معامله میشود ای نزدیک کپوت. یگم کاروانای استراجی باشو میگه علیش میکنیم یا که یگم واریانتای مثال کوارتیر هم باشو میگه مثال همین خیلی علیش هسته. یگم خونه اتاش که میگه بلویش مسئله میکنیم. اگر مثال استراجی کاروان باشد علیش هم میشود. این ماشین در شهر بختر. کدومی شما که میخواید مرامت زنگ زنه. 4 ماشین فروشی نوبتی است بادرون باید تگاس خوندای ستارکس است که ماشین مسافرکش سال برایشش 2000 ساله که سوزشوریش میگه دیزل. موتور میگه 2 لیتر، کاروبکاش مکانیکا، سیستم ماشین میگه نخدوای خیلی کمبودش نگفتن. 4 تا بالون 70%، 4 دیسکا همین خسوتی سریبریس الکتریپاکت سالونش هم سود است. نشد خداوی حجت ای چیزو یگم معلومات نگفتن برای همین کدام تو که میخریم با انیق کده میگیریم. نرخ ماشین میگه 20000 سومونی است. نشد ارزان کده نگفتم برای همین با زنگ زده پرسین. این ماشین در شهر
истаравшанда қарор дорад. Ҳамагӣ бо нархи 23000 сомонӣ бадорам. Солаш 2000 дизел. рақамҳои телефоншон вавилон аст кор мекунад. Марама дигар маълумотҳои пурраша гирен. дӯстони азиз, агар шумо намахали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, сурат маълумот шуда ки мо намахали фурӯшта рекламада мегузорем. панҷум мошини фурӯшӣ аст баъдро Opel Astra J аст ки намхали светои шоколадни соли бароишаш 1998 аст ки сӯзишпӯшӣ мегӯяд бензини холия газ надорад. мотор мега 1.6 литра коробкаш механика саистани мошин мегӯяд нахаду. мошин мега баъдро як даст гаштаги мега соҳибшон 4 дискаҳои рамашка 4.80% аккумулятор моторсоз салоншам тоза нашуд хадавои мисол ҳуҷҷат ва задаги пуштаги чизо не ки ягон маълумото неста. нехай мошин хай тоза тофтаса дар сурат соза бо хайхтон ани хадагири мошин мегӯяд як даст гаштаги мега соҳибшон тоқа бензини холӣ. ин мошин дар шаҳри душанбе пойтахта қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 38000 сомонӣ. боз муомилаам дора мега танҳо дар назди капоти мошин ба телефон савдо намешавад. кадоми шумо ки мехаред манама занг занед. шашум мошини фурӯшӣ аст баъдро Hyundai Starex аст ки Starex-ои баъдро газ кати. соли бароишаш 2000 солае ки сӯзишпӯриш тоқа гази холӣ аст. моторош мега 3 литре коробкаш механика саистаи мошин мега нахадвай ҳолаташ мегад беҳтарин. як сола ҳуҷҷат мега дорад. 4 балон мега нав аст. салоншам тоза раднои краска серебриси номеро транзит. баъдро некам сураташ як дона буда ҳамира пешниҳод карда дигар сураташ набуда. барои ҳамин кадомтон агар хайдори аниқ бошен мисол қачон гап занед хай мумкин ягон суратҳои нав гирифта роитон кунам. барое ки як дона сурат дошта ҳамира пешниҳод кардиянд. ин мошин дар ноҳияи ёвон қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 31000 сомонӣ. боз муомила мешавад мега танҳо дар назди капоти мошин дар ноҳияи ёвон 31000 сомонӣ тоқа гази холӣ аст. рақамошро мегафон аст. кадоми шумо харидор ҳастед дигар маълумотро занг зада пурсед. лайкро разанед. дар ягон оятон набурад чӣ мошине ки мехарем дар комментариё мо пешкашро албатта мекунем. мошини фурӯшӣ аст баъдро Vaz Niva аст ки соли бароишаш 1999 сӯзишпӯшӣ мегӯяд бензини холӣ. мотор мега 1.8 литра коробкаш механика ҳолати мошин мега ҳолати хуб да. инам хел раднои краска баъдро хеле ранги асфальтне сиёҳборин балоно хай средни салоншам тоза мошин мега нахаду 99 соли ва бензини холӣ. срочно мегӯяд мефурӯшед бо нархи 16000 сомонӣ бародрон. камтаре дига мегӯяд ягон сум муомила мекунем бисёри бад не. нашуд ҳуҷҷатош ва хадавои и чизоша ягон маълумотоша нанависта баъдро. барои ҳамин хотир ани хада гирем. ин мошин дар ноҳияи Нуробод қарор дорад. рақамошон билайна кор мекунад. марама дигар маълумотои 100% ва пурра аз соҳибашон. чӣ мошинои боркаш мехарем, советский мехарем, мошини молодёжная, замонавия чӣ хеле ки набоша дар комментария нависед. агар ки мо дар пешниҳод чизе ки мо ёфтем албатта ҳавоя шумо навор карда мисол пешкаши шумо мекунем. фақат шумо баъд лайкҳоро фаромӯш накунед албатта гузоред. ҳаштум мошини фурӯшӣ аст баъдро Opel Hatchback аст ки соли бароишаш 1995 бензин газ ардаш кор мекунад. моторош мега простой 1.6 литр коробкаш механика саистани мошин мегӯяд нахаду. ҳамин хел соҳибшон гуфтам. 4 диска 4 балони средни салоншам тоза хеле суратош да хай камтар мошин хира омадагаст. мошина муойка накарда сурат гирифтане ки мошин мегӯяд ҳолати хуб да. маълумотои пурра ва аниқтари пурраи 100% мега тариқи телефон мегӯяд худашон мефаҳмонанд. ин мошин баъдро дар ноҳияи Тоҷикобод қарор дорад. дар куҷое ки ин ноҳия аст ман намедонам. ҳамин хел нависида соҳибшон ноҳияи Тоҷикобод. нархи мошин мега 21000 сомон баъдро хай ҳолати средния гӯем назори зур на безе 95 сол 21000 сомонӣ бо ягон сума муомила мекунанд. ина рақамошо нависида аст TCL. маълумотои пурра ва аниқтари 100% бо як бори дига аз соҳиби ҳамин Opel Hatchback занг зада гирем. мошини навбатӣ аст баъдро бояд тега аст Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли бароишаш 1996 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош мега 2 литра коробкаш механика саистани мошин мега нахаду. мошин мега тоза мега элеганс баъдрон 4 электропакет дорад ва люкам дорад мегӯяд. элеганс люкдор 4 электропакет 4 диска ва 4.70% баъдрон хеле раднои краска сиёҳ.
нархи мошина мега 36 та гуфтесем бо арзонтарам мекунем мега ин мошин мега дар територияи Душанбе пойтахта қарор дорад. Мошинчаҳои молодёжни ва нархшам қимате ки темболи 96 солай. Салоншам тозаҳай мошин мега $15 мегад ба ҳамин хотир арзонтар мефурӯшем. Ина рақам мегафоншам баъдо мо бисёри баъд гап намезанем. хто занг зад дига маълумотша гирем. Даҳум мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдрон Toyota Mark II ҳастае ки намхали светои сиёҳ соли 2006 1996 ҳастае ки бензин газ зардаш кор мекард баъдрон. гази евро 4 дорад. Toyota Mark II 96 сол бензин газ гази евро 4. Моторош мега 2 литра коробкаш автомата системаи мошин мега нахадо электропакет 4 диска ва 4 бонаи 70% ҳамаш 100% мега соҳибшо магнитофон кор мекунад. фақат ҳамин мисол нашуд ҳуҷҷат ва хадавош ягон чиз нагуфтиян инаш айб вобаста намекунад барои ҳамин хотир пурсем барои соҳибшо нагуфтиян баломе қариб навбаста дискамаш молодёжни. нархи мошина мега 30,000 сомонӣ гуфтесем бо арзон ҳам мешавад. ин мошин мега дар ноҳияи Мастчо қарор дорад. 30,000 сомонӣ дар ноҳияи Мастчо. рақаму телефоншон тиселай кор мекунад. тоқа вариантҳои сум мега сирошна $15 мега ба ҳам хотир мефурӯшем. кадоме ки наличи мегирам мега бо ягон арзонтар мекунем. хайна мошинчаро ай даст натиҳем рафта аз пеш бинем ва қачон савдо кунем. баъдони азиз лайкора занем ва навора дар васаимутон падисаш кунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон BMW 3 Series ҳастае ки соли 2006 1998 бензин газ зардаш кор мекунад. моторош мега 1.8 литра коробкаш механика системаи мошин мегад бениҳоят тоза. 4 та балон мегад пачка 4 диска салон кожни салон мегад ухажвина мега яъне ки тоза гаштага мегад соҳибшон мошин мега фақат дуруни шарда гаштагай. магнитофон радной краска задаги пӯшидаги надорад вапше ягон ҷош мега пӯшидаги умуман надорад. салоншам тоза ҳама ҷош кор мекунад. сирошта мега тоқа суми холӣ мега дар курай ба ҳамин хотир арзон мефурӯшем. хоб нархи мошина мега 35,000 гуфтесем бо арзонтарам мешавад мега ин мошин дар шаҳри хуҷанди бостонида қарор дорад. одамоне ки мега наличи мегирам мега бо арзонтар мекунем мошин мега тоза бе ягон расход системаш мегад беҳад зуррай ҳама ҷош кор мекунам мошин мегад ухажвина яъне ки тоза гаштагӣ ҳастае. хай бисёри баъд як гапа такрор кардан намена рақамҳои тиселшон ҳастае кор мекунад. маълумотҳои пурра ва аниқтар аз рақамҳои поёнбуда маромад тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон ВАЗ 2107 молодёжни ҳастае ки соли 2006 1984 бензин газ зардаш кор мекунад. моторош мега простой 1.6 литр коробкаш механика системаи мошин мега нахадо хадавои нормали балон 60%. ҳуҷҷатам дорад мега яъне ки нагуфта чақа ҳуҷҷат дорад яъне ки ҳуҷҷатошам ҳаста мегад сирок дорад. ин мошин бадор хеле ки дасти як одам нагаштага ҳастае нахадо мегад хай дар нархи мондагишон арзандае. нархи мошин мега 6000 сомонӣ ҳастае бадор бо арзонтарам мешавад. ин мошин дар шаҳри Истаравшанда қарор дорад. кадоме ки мега наличи мегира бо ягон сум муомила мекунем. ина рақамҳои тиселшон кор мекунад. дигар маълумотҳои пурра аз ҳамин рақамҳошон. шумо дам агар ҳамхари мошини фурӯшии хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад роҳи кунед фурӯштан мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи